أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، أيها المستمعون الكرام والمستمعات، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة في الجنة، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. أمبي ألفو، أمبي ألتنو، أمبي ألا بركدا. Masami hine na jona anyado amado ala minka hine chara aka hine chara sa aye minke jonye fuit se ka ke jonye ala ka here chara aka nema chara ambe foli bla alama dan fen bela jelin jigi tuku masa Allah ka barkada bla alama ka foli lase groupe den kilin bela jelema al firdausi mami sako kata se sama. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tumado nimbe firdausi jati fo nte waso ala kan kishi kabo waso ma mbe content nduskumbe ni sodi ame tumado mbe kashi ala here kaunisa ala hinana auna wama bikum min ni'matin fa min Allah. Ni nema bayimbora ala yoro fo itse kan ke fo ala foli biye masami ye here chaman kanyi halanta dado wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Anta do akacha iye minki atse ka konti ka foli bla ala la hala bela jelina ala ki fo ki barkada ko netigiya nemala islamiya nemala hadamadiya nemala nimaniya nemala Muhammad chile awma sallallahu alayhi wa alihi wa sallam o nemala ka foli bla masabama ka tangani na afi aka hinde ni au kilina aka mbwa nindungo bulu nindungo na sigira ninka hani jie bibule tsika di alama
nin dungo n'a sigira nin kan nafolo min b'i bolo i bɛ ɲaga la nafolo min b'i bolo i b'a fɔ diɲɛ don o don ne bɛ dɔ de fara kan a ka caya de a ka caya de awɔ a ka caya fo dɔ min bɛ taa bali kaburu bɔgɔ la alhakumu takathur hatta zurtumul makabir Allahu akbar Allahu akbar awɔ caya ɲini ni nin dungo sigira dusukun na hali ni ala ye diɲɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a d'i ma i tɛ se k'a di ala ma an bɛ tanga ɲini ala fɛ a ka hinɛ an na nin dungo de b'a to an dɛsɛra ka sarakati bɔ nin dungo de y'a to an dɛsɛra ka yatimɛdenw ta nin dungo de y'a to gurupu kɛmɛ mɔgɔ 200 ni kɔ de b'a kelen kelen kan mɛ halisa an bɛ min nɔfɛ a ma se ka sɔrɔ ala ye min fɔ an ma se k'a kɛ an ye dɔɔnin de kɛ caman de bɛ nin dungo de y'a to a ma se ka kɔ gurupu 100 mɔgɔ 260 de b'a kelen kelen kan n'an y'a jate mɛ don o don f'an ka bɔ ka kule yatimɛdenw bɛ kasi la cɛ sabatɔ musow bɛ kasi la projet minnu mɔntera ka bila ɲɛ ma se ka sɔrɔ a si la fɔlɔ ni nin dungo tɛ a bɛ se ka kɛ cogo di gurupu 100 maaw bɛ k'u damu gurupu in na ni ala ye ko ye mɔgɔw bɛ ka ala ta lamɛn ji don o don hadamadenw de bɛ kuma na an bɔra fili la gurupu y'an kanda hali sini sɔgɔma gurupu mɔgɔw bɛ numéro 10 ci mɔgɔw bɛ numéro 15 ci dɔw bɛ numéro 30 ci a y'a ajouté mami hɛrɛ min bɛ gurupu in kan ne kelen tɛ kuma kan alhamdulillah an ka sunna karamɔgɔba ka dɔgɔ min tɛ gurupu in kan mɛ nin dungo sigira a ye tampon kɛ dusukun na jɔnw dɛsɛra ka ala ye kuma ninnu bɛ ka taa min a bɛ ka lamɛn ka taa min la hawla wala quwwata illa billah gurupu ladenw a bɛ kan jaabi aw sigiyɔrɔ ka sɔrɔ aw ma kuma bɛɛ ka kuma i dusukun fɛ i ye mun kɛ nin dungo y'i bali de wa walima a y'i yamaru de ni y'i yamaruya walima a y'i bali ala an b'i deli ka hinɛ n'a ye k'an bɔ a nin dungo bolo kan sinsinni Allah subhanahu wa ta'ala tɔgɔ barikale hakimu masa ni kodɔn masa ni jabaru masa min bɛ se kaana gɛlɛnw na masa min bɛ se diɲɛ masakɛw la n balimamuso n balimakɛ masa min bɛ se nafolotigi la k'a ɲini k'a kɛ ɲɔgɔn kan ka t'i da kaburu kɔnɔ k'a bɛɛ to a kɛra tiɲɛtabagaw ta ye masa min bɛ se hadamadennin na lahalaya bɛɛ lajɛlen kan masa min ni jɔn ka ko bɛ laban ale Allahu subhanahu wa ta'ala bolo ala hinɛna jɔn de la jɔn min ye lahara ɲini diɲɛ hinɛ foroba don mɛ lahara kɛrɛnkɛrɛn jɔn de ye jɔn min ye se to a ye ka sabali jɔn min ye se to a ye ka hinɛ jɔn min ye se to a ye jɔn min ye fitinin to a bolo k'o fitinin tila a na ala ka jɔn cɛ komi ala y'a fɔ cogo min ala ye lahara de kɛrɛnkɛrɛn o tigiw ye an bɛ seereya dogo la ka seereya bange la ka seereya ni n'an joli siraw la ko maa wɛrɛ tɛ yen fo n'a bɔra ye ala la kisi ni nɛɛma ni barika ala k'o ji di Muhammed Mustafa kan sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ya habibana ya qudwatana ya shafi'ana ya qa'idana ya nabiyana Muhammed Mustafa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ala ka kisi ni nɛɛma ni barika ji da n'a ka so donkew kan ana ka sahaba ɲuman ani jɔn ɲuman minnu tugura a kɔ ka se diɲɛ wuli don ma alhamdulillah gurupu ladenw aw balimamuso ani aw ka kalanden n'o ye mami Sakɔ ye n famana kosɛbɛ ka vocal kɛ gurupu ladenw ye mun kan an bɛ baara minnu na gurupu kɔnɔ Allahu akibar masa subhanahu wa ta'ala ay mu fɔ wa ta'awanu ala albirri wa taqwa wala ta'awanu ala al-ithmi wal udwan n'o tun tɛ an b'an da di fadhakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin ne mami sana n dabali banna n jɔrɔ la n hamina sɛbɛ maa min ɲɛɲini hami ka kan ka tila ka anw cogoya ye ala ka diinɛ dɛmɛli ko la ne mami siranna n jɔrɔ la a kan ka ɲɔgɔn yamaruya
ni ala ɲɛ siranya baaraw ye ni sarakatuw ye ni yatimɛdenw tali ye ni cɛ sabatɔmusow tali ye ni kalanyɔrɔw jɔli ye awɔ an ka ɲɔgɔn fatani ka bɔ haramukow ni tɛgɛman gɛlɛya ni diɲɛ kow ma kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah Allahu akbar on de manto na so herema isa doyreto ami yo nyamar ni nyuma ka nyoko fatani ka bo juguma ma wa ndale do setigi alala kun yake ala ko alabaki masabai mufo lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wama tunfiqu min shay'in fa inna allaha bihi alim mugotedo alika aljine ko na itedo sa masade mana awo mugotedo aka aljanne ko no fufini kadini ka dali alama ne balma ke ni balma muso am bebe échoué depuis yan mun kadi on ni yebi sojote haramu ye de me ye mun ke alay mobilisante haramu ye mun ke alay iye mun ke alay folo ka here ki denye o wajibi de kani alay adima me ye mun ke alay ko mugote do aka aljanna kono domina ni aya jigina sabo sola nafolo min valeur ka bonu kan nafolo be ya taka di alama ala kira ko akle balma suru ni gonche abu talhata akisa dugo ajona Osman ibn Affan ala ka jemba ma tellement yasakati bo ka bo Allah subhanahu wa ta'ala ko Mustafa ma wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha Muhammad afo Osman ye ka kwatu fui ke jena tu mi bentoro ko mi aja ka ke dugukolo ka Allahu akbar ka furaji bausi Usman ibn Affan ka yatimauta ka falatota ka chesabatom suta kanani donu nye nyome na kona doni na marchandise ka bedi alama ko ala kede ko ki ka sara ki ba double ki ba triple ko jonte se ko ke join domina Allah subhanahu wa ta'ala ko ka dine indeme Bubakar ma fento so ala kira nyimya kiye muto so ko nye ala na ka chi den to so lu mo ke ale fu fa fu amode on de be ka jiem marabi milliards de bu ndi ake ala ba ki sa firdausi mo aw bemi ka bon en ka se 100 ma aw bemi kala yo joli ko be senabi aka chani sans fly bekele do ki yira la nyina ko be amba kuma do maula ni ala ka dine te ne mami be malu ya kan jojo ma kaya bo mene ba do ati ka kene o de ato me ka kari ka fo ati ka kene bebe yire bala mani amila solihan fali nafsihi wa man asaa fa alaiha wallahi bebe yire Sedna ali kote kabi ala inda manyumanke mokola majugumanke mokola sababu ya nyininga kuni makaba kuma ya kwawo akuni nyumanke yakire ni jugumanke yakire naso ala mafo ko fa dhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin nepmbe ndadi mado mo be maloya sa me wallahi marietu kapma nti maloya ala ka jeli ala noto ne tenjo adama dema ni mago be na bini dian be ala de la kana ala tigema ni be fefe ni jian kono ba ni sangolo tigini dugukolo tigi fe wa ba dia ndalendo ala yakini be nduskuna mbado abake ni ni be kariya ka bo groupe kan ka pmani groupe de onye nete malu ala ka jeliala ala hinenana dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dhul fadl azim samantiya batiki hinenana yenka ka bara nyini a hinenana aw de ba fo pambe mami lamelendo ni kongo ambake nene mapuma lahara ala betanjo aka tribunal la kanyininga no kuntembe ndade mbe malu ya menti malu ya ala ka jeliala mariti yopuma be fokaba kuma dafa dido ekoli beta hali munun kele ndo ka yatime dunta utise ka bo u yere ye ka war sa o mo ka dogon ka
k'a fɔ école ta surunyara i jɔ n ka hakili to a la kayew bɛ san fourniture bɛ san tenue bɛ san a ka goûtew bɛ sara kalansara bɛ kilancɛ bɛ sara i jɔ n k'a kɛ ka kɔn o mɔgɔ de ka dɔgɔ yatimɛden caman bɛ yen kalanyɔrɔ min an kɛlen ka yatimɛdenw caman ta globally kalanyɔrɔ caman bɛ yen fondamentaliw quartier la yatimɛdenw caman talen don an bolo n'a ye lancement kɛ ka kuma mɔgɔ bɛ wari min di an b'olu de kɛ ka yatimɛdenw ka sakiw san hali ne bɛ Amérique yan muso dama min ye ne wele k'a fɔ mami école ta kuma sera o ka ca mais k'o kɛra ala ɲɛna bɛɛ bɛ yɛrɛ ye baara de la wallahi bɛɛ b'a k'i yɛrɛ de groupe 100 1 2 3 kɛmɛ a ka bon adamaden hakili ma mais an sera ka mun kɛ ala ye lahara jɔ don ko groupe 100 anw de b'o kan anw sera ka mun kɛ ala ka diinɛ in na mun an sera ka mun kɛ bi sujet n bɛna kuma fɛn fila de kan école ta kɔni sera ka ban sini yɛrɛ école ta ye dama min ka wari ma sara o de ka ca f'anw ka juru ta ka t'o di kalanyɔrɔ mɔgɔ kan ka maloya ala ma sa a y'a dɔ bi yan n bɛna kalan an bɛɛ b'an yɛrɛ y'a kɔnɔ e ma dɔn kan ka maloya ala ma an bɛ 40,000 joli dun yatimɛden kelen 40,000 san bɛɛ kalo tɛ dɛ san kuturu san bɛɛ san kelen mumɛ yatimɛden kelen 40,000 an y'o joli dɔ fini na an y'o joli dɔ saki la an y'o joli dɔ an denw ka mɛsi la an yɛrɛ ma ko chapeau kelen ko 60,000 mɛsi chapeau k'a don i kunna 60,000 saki kelen miliyɔn kelen ni kɔ mais yatimɛdenw bɛ kasi la ummati Muhammed silamɛw bɛ min silamɛ cɛw bɛ min silamɛ musow bɛ min Muhammed Mustafa min ma kulonkɛ yatimɛdenw ka ko la a ma kulonkɛ parce que a y'a dɔn k'a tigi y'a da k'u bɛna ɲɔgɔn kunbɛn fɔ tan ni ye tan ni dusukun ta ala bɛna taa sara bɛɛ la silamɛ n b'aw ɲininka anw bɛ min fɔ musow ka sigi k'u bolo don da kɔrɔ an bɛ bi de la jɔn bɛ sini dɔn ni mɔgɔ ma sa ka n'i tana fɔ ala ye ko bɛ juru bɛ sabali la anw ye mɔgɔ ye nafolotigiw groupe in bɛ dayɛlɛ kuma min nafolow b'u bolo mais an bɛ don min na bi u bɛna dɛmɛ minɛ groupe in kɔnɔ ala bɛ se dɛ a dɔw cɛ sara dɔw ka nafolow banna watilkal ayyamu nudawiluha bayna nas ala de bɛ ko yɛlɛma jɔnw ni ɲɔgɔn cɛ silamɛ an ka miiri groupe 100 kabako de don kalanta sera fo an ka bɔ ka kule kalanta sera bɛɛ b'a dɔn kalanta sera groupe aw b'a dɔn ko ni école ta sera yatimɛdenw kan ka ta minnu yɛrɛ kelen ka mɔgɔ kelen ta aw bɛ min n b'a lance bɛɛ a y'a lase ɲɔgɔn ma a kana ni yatimɛdenw ka wari a ma fɔ ko mɔgɔ k'a bɛɛ yɛrɛ sara ɲɔgɔn fɛ n'i ye yatimɛden kelen ta a bɛ f'i ye de n'i sera ka min sara a la wagati min n'i sera ka min sara a la fo ka san dafa o bɛɛ la an bɛ ka dɛsɛ groupe 100 a mɔgɔ tɔw bɛ min minnu bɛ fondamentaliw la minnu bɛ quartier wɛrɛw la cɛ sabatɔ muso minnu caman denw b'u bolo ma se ka t'u tɔgɔ sɛbɛn o bɛ min n bɛ fɛ yatimɛdenw tɔgɔ ka sɛbɛn n tɛ fɛ ka diɲɛ yatimɛdenw ɲɛ la wallahi n tɛ fɛ a ye ne kanu ala de kama n'aw b'o ala fɛ awɔ n b'a ɲini aw fɛ maa si Firdausi Mami Sako info 100 mɔgɔ kelen ma jɛ a ma hali ni 40 de b'i bolo ma jɛ aw ka bɔ ka Allah subhanahu wa ta'ala ka diinɛ in kunna wolo jama ka ca tɛ ala mago t'o la tuma dɔ la badru kɛlɛ ala y'o yira an bɛɛ la o badri la Allah subhanahu wa ta'ala ye kabako kɛ kafiri maa 1000 silamɛ mɔgɔ 300 ni dɔɔni mais ala ye victoire di jɔn ma mais ni jama kɛra jama barikama ye ala bɛ kabakoyaw ka ko la don o don groupe bɛ ka yɛlɛ fo ka se 100 ma an sera ka mun de kɛ an bɛ ka min kɛ ma jɔn ne ma min bɛ barikada kɛ aw b'o dɔn mais min bɛ don o kuma de bɛ fɔ n tɛ fɛ diɲɛ k'aw malasa ala ka layidu tan de don
إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. نتي في دنيا كوم ملاسا نتي في دنيا كوم ملاسا والله نتي في إبليس كوم ملاسا نتي في دينمون كوم ملاسا نتي في دو كوم ملاسا نتي في موبلي كوم ملاسا نتي في دنيا دام تنفين فوي كوم ملاسا لا حركة جئين فوي سكا لا حركة نويا جوماني سرقاتي أني الله نسرانيا نتاوهيدي جيلي mais ambe sarakati bonda de la yati me don ka kalantara be fe ka me semeni nkono ma fo mo kelen ka wa binani di ko fo ka mo kelen ta wajibi min se mie be kabla yati me don be fe ka me Che sabato muso munun be nu bolo bu d'accord ku de un to seben na semaine were fondamental war man chaw to seben sara ani ka to seben sara di ka fourniture war di abana fondamental nunu yere san kuru karabe mo kele pmado atete me wakele ni keme fla kam mais antar mo do privé mina ko ane drusi be ou be fiku ke ou be sira ke ou be fen chaman ke dine kono ou be klaka français ke o de tono kabu o de ato lu mo kele san be wa binani onye to ku nya kono ambe joldun multimillionnaire ou be groupe inka milliardaire ou be groupe inka ne ma nyaka mo la wallahi ne jigi dalelo alaka mais mba fa wi ay yere barake nsorolendo ala de la alamiye sangolo glo ne sorolendo ala de la alamiye dukukolo fense dombe biko mbe fe yetime de munu ya mo kelen ta aw ka clanche sara aw de ko kawbata laydu de do wallahi ay ketchi tikiye fo mo ka to manmanto kola ede nana kibata domi ma forcer ima jakuya inana kata ala nyeda de koso iba négliger muna aflana we kalan yoro joli koyi sadaqatul jariya kalan yoro be na jo atena jo ne koyi atena jo jiye ko kama koyi to ko tala abena jo de Allah subhanahu wa ta'ala koson ni ay jiye dungu do ambe kulela ambe fe ka jo mun kama hadama de ka se ka kalan muso ka se ka kalan bogotigi nun ka se ka kalan formation ka se ka ke bogotigi nun kun fu ko la ladamna jena tike tabulu la ala ko yere ka yakini do duskuna ka ala yere jo na ka formation bawke o be de be projet nkono o be temeli nkofe mo mun to be sebe kalan roila ambe se ka yatime de unta yatime de unta len kofe munu be na nulu be war dondon sara wa be blakesi la aw may jien dongo do ambe coulé de la sungolo mana se ambe coulé de la seli mana se ambe coulé de la seliba mana se o kelendo kalanta mana se o kelendo mais na isa so mi be war do ni mi di do mi bet ire bi ne be se kapma bi maretu be se kapma non sara dum ala ma kuma no ya bema ala ma beke pma kelai si ça ni makela o te do me amba ke chogo di sa mais wallahi alabi fanga kudo de ke mimi se ka war la do no war do na an kan ka misri joli damne ka morku ke misri kono ni tari nyon dalin to le na je morku kono be masa asiga alama projet dama de bambolo nan sa ka misri jo kala yo joli ko fe ka ban to sebe munu be ke kala sa munu be ke on be fait kalan yo ere de dugumana jodro ka sanfela joka bara damne notre devi mi boira toi étage de do ka salle conférence ka sanfe jin dongo do nambe wajula fauka yala conférence salle nyinina slama sera sanga nyere ke hoyi anga bo mo ka jonyala fondi ka to salu kono mo de be mo munu kuma de ka chan e bité sorde chinité sorde wajulu tseka ken donde mais ni yera halala salle bibulu kuma be mi ambe fe ka kalan yoro inde joka so ka salle de conférence ka sanfe wajulu be ka kono séminaire be ka kono ole ka ngata war bosa ka salta o na manyuma to ko na kamana gana kuma chama maintenant il reste salle sur alhamdulillah tiriki donte aljanna fe koy anyere be aljanna fe arabu te aljanna fe ka teme on kan koy ay to anyere ka barake ni min kay bo de soro jonga mugambe doni na ko ala ta sariye fi dunya wal akhirah
jo première position o yatimedenw ka ko ye kalantara ko filana o ye kalanyɔrɔ jɔli ko ye ma jɛ mɔgɔ ma dɛ Firdausi info san bɛɛ lajɛlen ka bɔ k'i se kɛ yatimedenw taliko la ni kalanyɔrɔ jɔliko la parce que sunkalo fana mana se sisan o fana y'a dama baara ye a bɛ kɛ baara ye kow bɛ taa don ɲɔgɔn kɔnɔ i ma ye ni sunkalo activitéw sera seliba activitéw sera ne bɛ kalanyɔrɔ kuma jɔ pewu parce que adamadenw dan de bɛ mɔgɔw la mais wallahi n'i ye min kɛ ala ko de la a tɛ perdi n'a ye yatimedenw ka kalanko n'a ye dɔɔni di a y'aw débrouiller an organiser an ka hakili to kalanyɔrɔ ko la an ka hakili to kalanyɔrɔ ko in na an ka hakili to kalanyɔrɔ ko in na san 2 kalan yɛrɛ ma se dernier chaînage ma fɔlɔ kuma tɛ a sanfɛla in ka jɔ kuma tɛ kelen ka fara ka dɔgɔ k'o kɛ kalanyɔrɔ ye k'a daminɛ yɔrɔ k'a tɔ jɔ ka taa ka sali an da ma don o kuma yɛrɛ la fɔlɔ n'i ye k'a daminɛ o dɔrɔn de jɛ ka se ka o baaraw kɛ o la ni min tɔgɔ sɛbɛn ni fɛnw daminɛ o bɛ kɛ k'a yɛrɛ jɔ dɔɔni na ni min se mana kɛ min ye don min jɔnw ye dɔɔni kɛ mais halisa an k'an cɛsiri a ka dɔgɔ an ye fɛn fɛn kɛ a bɛɛ ka dɔgɔ ala la n bɛna hakili jigin aya dɔ la ka ne yɛrɛ hakili jigin k'aw hakili jigin wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakum al-maut فيقول ربي لولا أخرتني إلا أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون بندك كب ما يكون شيء ما سبعي مفو كايسا كاتي بوفنا ni fɛn min d'aw ma ka kɔsaya ɲɛ n ye nafolo min d'aw ma a ye ala ka diinɛ in dɛmɛ n ye nafolo min d'aw ma a ye hinɛ fantanw na n ye nafolo min d'aw ma a ye hinɛ yatimɛw la n ye nafolo min d'aw ma a ye kalanyɔrɔw jɔ n ye nafolo min d'aw ma a ye misiriw jɔ n ye nafolo min d'aw ma a y'a kɛ sarakati a ka hinɛ yanni saya bɛna se aw ma a ye ala ka kangarida lamɛn dɛ nin tɛ hadisa ye koyi hadisa bonya b'a yɔrɔ fo ka taa sa wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha mais kabako filɛ nin ye kuranɛ aya de sankolo tigi de kumana koyi dugukolo tigi de kumana koyi lawusiba tigi de kumana koyi danfɛn bɛɛ lajɛlen jigitigiw masa de kumana k'a ye sarakati bɔ fɛn na ka kɔsaya ɲɛ allahu akibaru kuma tɔ bɛ na ɲɛfɛ وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت أنا نمدوكا فيقول ربي لولا أخرتني إلا أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين الله أكبر يعني دومنا أدم دين بنا فو الله سبحانه وتعالى الله nkono doni nga sarakati boye alai nkono doni nga fara mo nyuma onkan masa allahu akbar ala ne kono c'est trop tard balmamso balmake kito nyana may kono kunu duskun kunu jona nyaka snoro ala di adama de ma meni duskun snoro ala adama de ta tiena akunu ka kosa anye mafuye jien kono femi te glan ka kosa anye mais mafuye jien kono femi me glan sa akeli ne mafuye jien kono femi na tieni bulu na be glan jien kono ka teme adama de ka lahara tieni jien kono glan jugo tala adama de ka lahara tieni ke jugo tala adama de ka lahara tieni wallahi saya kuma ki ba glan jugo tala ya fama an ota ya fa nyeji poy ki nye bla duguma ota ya fa o te foi glan ni fu sara be furu ni den sara ala be se ka den do dima ni nafulu tiene be do reso ni fenfe tiene bolo ni examen tiene ibi se ka examen ketuni ni adama den ka lahara di tiene glantu ko taala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun
ala mo fo jonya fi kana sa fiu fo ka sore kra slame nyuma e momini nyuma sarakati bola nyuma loto jombe na fo ala idi e ala e masanyuma nkono doni opmatala e meleke ba fo ki dane ka nyina bo di ko mi bla nya kono ne de sanu dima ka wari dima ka je here be dayele ye e mani ala do fi sato e mani ala do fi sato ay Allah subhanahu wa ta'ala laje abina kuma mi fotu walan yu'akhir Allah nafsan idha jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun ko Allah subhanahu wa ta'ala tinishi ya kauya hali segon hali miniti kiba fo kibe sigalama abli kuna ko teke dugukolo kan ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستقرون ساعة ولا يستقدمون هذه سيغوني تفاكا هذه منتي تبوالا الله أكبر نايا جوي دالا كبان أتتاتوني نايا جوي دالا كبان سيغين كوتالا نايا جوي دالا كبان تالي تالا أوب ما يمونيكي علي yemunke yemundi isira ki se jumanke ka ko sanye ne balmaw ne balma chemani musuma alfirdausi mami sako en ka se sama wallahi ni joy minke alay bodi sorinye hal na mandan kulola ni de chie fembe galoe ni de chie ambi fefe la jien kono abe galo saya de chien wallahi ambi mina jien kono abe galo fo ka sa ala nya ka sa kati bo ki labe ka saya kono hal na mandan klo la ni de chien te chien mi bo ki yere jien kono surprise de don to saya de ko ta cho yayi la ta de ko ta cho yayi hada ma dembe dugu je ki yere muna ite se ka doke alai hada ma dembe kunu ki yere ye nyana tike kono muna ite se ka ala don ka ala fo ka ala barkada fo la sey jume ki ka fem beke ala kama me jon desera domina dugu kolo kan ka fo subhanallah Allah ibo nyina la fe otante Allah subhanahu wa ta'ala ako wallahu khabirun bima ta'malun ko Allah subhanahu wa ta'ala be fendon Allah subhanahu wa ta'ala be fembe do ameka feminke fente tunu ala fie koyi ambe kokola ala nyebala wabe na adama din sa ita ketala koyi kala hadama den ni son diale na be ka warta ka tabla bangla hadama den ni son diale na be ka warche akari setu na ka sarafa nyonka ka bla saki bako na be ka ta mara sono yo émission diale de wate tunu ala de fi abla yere nye doke alai hina jati meduna isebedo kala yo joma ika hina jati meduna ika hina chesa bato musula wallahi ate tunu ala de fi bang be se ka jini warbe tien ambala de la ka slame o kishama me kuma do chaman kera ubise ka boli ni adama de on ka wari me ate tunu mi ate tien mi ate bammi ala fi ala de be se sa o ke chokola wi abe fendo ana anya te mindo wakati mana se foiti faraka ay to anga se alama ay to anga ala do ala ka Muhammad ka hadisa biya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa ahbi man shi'ita fa innaka mufariquhu Allahu akbar fe jagnyana kanu sabe na ban ni na folo mugu de ija na folo kanu be niuna wodi hato an desera ka bo ka ala nyini ka kaka suna bay nyini sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fe yi jagnyana kanu sabe bina ufarasa na folo ija o kanu goyi muso ija o kanu denyuma ija ita ko be kanu a sabe bi no be bonyona wallahi na folo kanu bi duskuna awo nungono shidudu ni ya sama nyeji sirabi bo me ala bi jon la jarabi ka laje ala ya mbla na foli kuna kle fladi do koyi ibla la kuna de soni bulu be ko kabwala kati bulu flasiri to la kati ibla kaburu kono
n'i ye dɔrɔmɛ kelen sɔrɔ ala bɛ t'i ɲininka kɛcogo de la i t'i jɔ i ka ɲininka i ta kɛcogo ka kɛ kɛcogo ɲuman ye ka ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ a ka hinɛ an bɛɛ la a ka yafa an ma a k'an dusukun sanuya an ka se ka baara kɛ Allah subhanahu wa ta'ala ye an ka se ka fitini fitini bɔ k'a di ala ma Al-Firdawsi mami sako ka se san ma ma jɛ mɔgɔ kelen ma tableau bɛ groupe kan ne bɛ Amérique ma segin ne bɛ segin décembre inshallah bi idnillahi ta'ala mais mɔgɔ bɛ fɛ ka wari ci western na i bɛ se k'a ci ne ka WhatsApp kan mais n'i bɛna wari ci i bɛ se ka kuma an fɛ ala hinɛna anw na ala y'anw sutura banque mɔgɔw de bɛ anw dɛmɛ malimatu an yɛrɛ bɛ tɔgɔ d'i ma malimatu an yɛrɛ bɛ tɔgɔ caman d'i ma ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka wari ci i b'o tɔgɔ di an bɛ wari ta ka n'a d'i ma fo so parce que i bɛ ka ala ta in de kɛ ala hinɛna anw na koyi n tɔ i b'a dɔn n'i ye wari ci mɔgɔ kuma siɲɛ kelen siɲɛ fila saba o b'i bloqué mais ala nana ni nin bɛɛ sira ye k'a di anw ma ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka wari ci Marietou Abala Habibatu Mukoro wari minɛ n'a ye mɔgɔ saba dɔrɔn de ye Marietou Abala Habibatu Mukoro ani ne yɛrɛ mami Sakɔ n'o ye Aramata Sakɔ o de bɛ n ka carte d'identité kan mais problème t'a la n'i bɛ wari ci i bɛ kuma an fɛ WhatsApp kan fɔlɔ n'i kumana ne yɛrɛ fɛ WhatsApp kan Malimatu n bɛ fɛ ka wari ci n bɛ tɔgɔ ci ma ni n ye tɔgɔ ci ma n'i ye wari ci WhatsApp kan n b'a bila banque mɔgɔw kun yɔrɔ bɛɛ bɛ wari bɔ ka taa wari di fo kalanyɔrɔ mɔgɔ ciden bɛ taa wari di fo kalanyɔrɔ i m'a dɔn ala hinɛna anw na mɔgɔ bɛɛ ka ci bɛ ɲɛnabɔ k'a ban ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka Orange Money kɔni kɛ Orange Money tɛ don ne kun kan to Amérique i b'o ci Habibatu Mukoro ani Marietou la ni diɲɛ jɔn o jɔn y'a wele ko ka wari di a kana wari di danfɛn si ma diɲɛ kɔnɔ diɲɛ tiɲɛna diɲɛ banna dama min kɛra groupe in na a ka ca n tɛ n yɛrɛ bila o bɛɛ fɔli la mais ni min ye min kɛ i bɛ taa ala sɔrɔ ɲɛ Marietou Abala numéro tableau bɛ Habibatu Mukoro ne yɛrɛ mami Sakɔ n'o ye Aramata Sakɔ ye alhamdulillah tɔgɔ saba bɛ tableau kan u bɛ n'a bila vocal ninnu jukɔrɔ ni mɔgɔ min y'an wele k'an contacter hali WhatsApp kan n ka WhatsApp bɛ don normal